Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me Dr. Abira Ali, gynecologist. आज का टॉपिक आप लोगों का आजकल की ओपीडी में पूछा जाने वाला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि क्या प्रेग्नेंट लेडी आम खा सकती हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल आम का सीजन है और जहां आम लोगों को आम बहुत पसंद होता है वहां प्रेग्नेंट लेडीज को भी आम की बहुत क्रेविंग होती है, लेकिन वो डर रही होती हैं कि शायद वो आम खा सकती हैं या नहीं खा सकती हैं, उनके लिए कहीं अनसेफ तो नहीं है और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके बेबी पे। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने ये आज की वीडियो बनाई है। इसमें आपको आम के फवाइद पता चलेंगे, आम के कुछ नुकसानात हैं वो भी पता चलेंगे आपको, और आम कैसे खाना है, कितनी अमाउंट में खाना है, इसके खाने का सही तरीका और टाइम क्या क्या है, इसी सब के बारे में आज बात होगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आम की न्यूट्रिशन की बात करूं, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसकी, तो आम के 100 ग्राम की सर्विंग में जो चीजें मौजूद होती हैं इसमें कैलोरीज 60 किलो कैलोरीज मौजूद होती हैं, जो कि काफी हैं। कार्बोहाइड्रेट 14.98 ग्राम्स होता है, काफी है ये भी। फाइबर 1.6 ग्राम्स, प्रोटीन बहुत थोड़े होते हैं 0.82 ग्राम्स, फैट बहुत थोड़ी होती है 0.38 ग्राम्स, शुगर बहुत हाई अमाउंट में मौजूद होती है यानी 13.66 ग्राम्स, और कुछ विटामिन भी मौजूद होते हैं जैसे कि विटामिन ए काफी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है 54 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन सी 36.4 मिलीग्राम्स, फॉलिक एसिड इसमें 43 माइक्रोग्राम्स मौजूद होता है, पायरिडॉक्सिन इसमें 0.11 मिलीग्राम्स, नायासिन 0.66 मिलीग्राम्स, राइबोफ्लेविन 0.38 मिलीग्राम्स, थायामीन इसमें मौजूद होता है 0.08 मिलीग्राम्स, और इसमें कुछ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जैसे कि इसमें पोटाशियम मौजूद होता है 168 मिलीग्राम्स, कैल्शियम होता है 11 मिलीग्राम्स, आयरन इसमें बहुत थोड़ा सा होता है 0.15 मिलीग्राम, मैग्नीशियम होता है 10 मिलीग्राम्स, जिंक होता है 0.09 मिलीग्राम्स, फास्फोरस होता है 14 मिलीग्राम्स। तो इतने सारे विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आपको मैंगो की 100 ग्राम की सर्विंग से मिलते हैं। तो ये तकरीबन एक छोटे आम के बराबर होता है। तो आपने कितना मैंगो लेना है दिन में, 100 मिलीग्राम्स तक का, या एक छोटा आम आप एक दिन में ले सकती हैं सेफली। इससे ज्यादा मैंगो आपने नहीं लेना क्योंकि वो फिर ओवरडोज हो जाती है। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, इसमें जो आयरन होता है वो क्योंकि थोड़ी अमाउंट में मौजूद होता है, लेकिन आप जो आयरन दूसरे सोर्सेज से ले रही होती हैं तो जो विटामिन सी इसमें इतनी अच्छी अमाउंट में मौजूद है वो उस आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। आप अनीमिया से यानी खून की कमी से बची रहती हैं। नंबर 2 पर जो इसका बेनिफिट है कि इसमें फॉलिक एसिड मौजूद होता है जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, पर्टिकुलरली उसके दिमाग की और उसके स्पाइनल कॉर्ड की नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिमाग की ग्रोथ इससे सही होती है। नंबर 3 पर इसमें फाइबर मौजूद होता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, आपके जिस्म में जो भी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं ये इसको रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं उसको, बेबी को भी, और जो आपके खुद की भी बॉडी में जो चेंजेस आ रही होती हैं, और सबसे बढ़ के आपको कैंसर से भी बचाता है, बच्चे में होने वाले डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स उनसे बचाता है। विटामिन सी आपको जो होता है वो बहुत ज्यादा आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वक्त से पहले दर्दें लगने से भी रोकता है। तो इस तरह से ये आपको बेनिफिट्स हासिल होते हैं। अब बात करेंगे हम विटामिन ए की। जो विटामिन ए होता है ना, अगर वो मुनासिब मिकदार में हमें मिले तो वो आपके बच्चे की बीनाई के लिए, उसके लंग्स के लिए, उसके किडनीज के लिए, हार्ट के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है, और बच्चे की बोन्स और बच्चे के जो टीथ होते हैं इससे बहुत अच्छे बनते हैं। तो बच्चे की नशोनुमा के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है जो कि मैंगो में अच्छी अमाउंट पे मौजूद होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें विटामिन B6 मौजूद होता है जो कि बच्चे की दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि प्री इक्लेम्शिया को रोकता है। इसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई जब मैग्नीशियम की प्रेजेंस में काम करता है तो आपके मसल्स बड़े अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं। इसमें विटामिन डी होता है, वो भी प्री इक्लेम्शिया से रोकता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है,
اچھا نیکسٹ ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے, بہت ریفریشنگ ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کو نوزیا سے اور وامٹنگ سے یعنی مارننگ سکنس سے بچاتا ہے. نہ صرف یہ کہ ٹیسٹ کی وجہ سے بلکہ اس میں وائٹامن B6 موجود ہوتا ہے جو کہ وامٹنگ کو پریونٹ کرتا ہے. نیکسٹ بینیفٹ یہ کہ آپ کی باڈی میں یہ فلوئڈز اور الیکٹرولائٹ بیلنس کو بڑا مینٹین کر کے رکھتا ہے, کیونکہ اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ منرلز حاصل ہوتے ہیں جو کہ الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے کے لیے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں, جیسے کہ سوڈیم, پوٹاشیم, کیلشیم, میگنیشیم, زنک اور آئرن اور فاسفورس. تو اس سے آپ کے نروز, آپ کے برین, آپ کا ہارٹ, آپ کے مسلز پراپر طریقے سے فنکشن کرتے ہیں. اب اگر ہم اس کے کچھ نقصانات کی بات کریں تو جیسے آپ کو پتا ہے ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں, تو اگر اس کے فائدے ہیں تو نقصان بھی ہوں گے. تو نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ آم کو ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھاتی ہیں تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدے ہی ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پیچھے بتائے ہیں. لیکن اگر آپ کو کریونگ زیادہ ہوئی اور آپ نے زیادہ مینگوز کھا لیے تو اس سے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے, یعنی ہیضہ ہو سکتا ہے, جس سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, آپ کی پریگنینسی ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کیلوریز, کاربوہائیڈریٹس اور شوگر لیول بہت ہائی ہوتا ہے. تو جن خواتین کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے انہوں نے آم نہیں کھانے کیونکہ اس سے شوگر لیول بہت تیزی سے ہائی ہوتا ہے. اور ویسے بھی 5th منتھ کے بعد اگر آپ کھاتی ہیں تو انسولین ریزسٹنس کافی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ کا شوگر لیول بہت تیزی سے ہائی ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایوائڈ کریں, اگر کھانا ہے تو ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھائیں. اس کے علاوہ یہ وزن بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں, چونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں, شوگر ہوتی ہے, تو ویٹ گین جو ہو جاتا ہے وہ پریگنینسی کا جو آئیڈیل ویٹ گین ہوتا ہے اس سے کراس کر جاتا ہے اکثر. اور میں آپ کو ایک اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ آپ کا منتھ وائز کتنا آئیڈیل باڈی ویٹ ہونا چاہیے ڈیورنگ پریگنینسی. تو اگر آپ اس ویٹ سے زیادہ کا ویٹ گین کر لیتے ہیں تو بعد میں اس ویٹ کو پٹ آف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو مینگو سے الرجی بھی ہوتی ہے, اگر وہ کھاتی ہیں تو ان کو اس سے خارش ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس چیز کو بھی دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ الرجک ہیں سے تو آپ مینگوز کو ایوائڈ کریں. اس کے علاوہ آم کو پکانے کے لیے جو مسالہ یوز ہوتا ہے جس میں کیلشیم کاربائڈ ہوتا ہے, یہ ٹاکسک کیمیکل ہے. آرسینک اور فاسفورس بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اور آپ کے بچے کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں نیچرلی جو رائپ آم ہوتے ہیں وہی یوز کریں, آرٹیفیشلی جن کو رائپ کیا جاتا ہے ان کو آپ نے نہیں استعمال کرنا. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اس سے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, نیند زیادہ آتی ہے, ڈیزینس ہوتی ہے, سر درد ہوتی ہے, کنفیوژن ہوتی ہے, منہ کے السرز بن جاتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ آم کو ماڈریٹ اماؤنٹ میں ہی کھانا ہے. جو آرٹیفیشلی رائپ کیے ہوئے آم ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, وہ گرے وائٹ سے ہوتے ہیں اور ان کی جو اندر والی سائڈ ہوتی ہے وہ نرم نہیں ہوتی, ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا اور وہ جلدی خراب بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے آم دیکھ کے کھانا ہے, نیچرلی رائپ آم کھانے ہیں, میانہ روی کے ساتھ کھانے ہیں اور آپ نے پراپر طریقے سے دھو کے کھانے ہیں. تو دس واز آل اباؤٹ ایٹنگ مینگوز ان پریگنینسی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.